as a gesture of warm welcome to Reverend Father Dr. Simao, I present a plant to Father so that he can plant it. No, Father, you Madam. Yes, thank you. Father Dr. Simao Dinesh, who is the administrator and the manager of this educational hub. We have Father Bolmax, who is a very important part of this institution. He's a teacher. So also we have the heads of the various institutions here, the teachers, and I don't know whether the students, some students are also present. A very good morning. This is a very important day because we are celebrating Vanama Utsav, the tree plantation festival. We all know the importance, I think we all know, but nevertheless, let me repeat, because sometimes it looks like we forget the importance of trees in our lives. I think we have to all accept the fact and be aware of the fact, because we know the fact but we forget that if we are alive on this planet, it is because of the trees. Because the trees give us oxygen, without which we cannot live. Okay? Trees are also our source of food. Directly or indirectly, we depend on trees for food. And therefore, the most important conclusion to be drawn is that life on earth depends on trees. And then there are so many other various, phenomena that take place in nature, in which trees play a very vital role. And yet, friends, we very often find people cutting trees without a thought. I think if we understand that our survival on this planet depends upon trees, we will respect the trees and we will take care of our trees. Today we are very lucky that we are having this program organized by the Forest Department, and I was just telling Father how beautifully they have planned each spot where the tree is going to be planted, giving due respect to the trees. Okay, it's very beautiful, and these trees will not only give us a clean and a healthy environment, but also add to the beauty. And I really want to thank the Forest Department for organizing this program. I also thank the institution for giving us this opportunity to have this program at this beautiful venue. I think if you look around, it's too beautiful. It is very much part of nature where we are. And I thank Reverend Father for giving us this privilege of having this program here today. Let us learn to respect trees. Let us teach our students the importance of trees in our lives. Okay, and I'm sure as teachers we are doing it. I know that some of our teachers here are botanists and they are experts. In fact, the last time when we came to check on the venue, the teachers knew the names of every tree, and they were just going about telling us the importance of those trees and things like that. So I'm sure these teachers will do the needful as far as our students are concerned. We have to educate our future generations to respect trees
because trees play a vital role in our lives. Thank you. Honorable Member of the Assembly, Ms. Alina Saldana, principals of different institutions here in the educational hub. I'm very happy to meet Mingel, who is in the Forest Department and who has done all this, inspectors and other officials from the government, teachers, non-teaching staff. आयज आमकां कोंकणी भाशेन सांगता. सॉरी फॉर चेंजिंग द वॉयस. आयज आमी हो वनमहोत्सव केला स्कॉलान सरांच करतात. हांव एकदम खुशाल की झाडां बरे तरेन घातल्यात, जायते कडेन बशींच लायतात आनी कोण मागीर तांकां कांयच करना. आमचे कॉलेजीन, रोजरी कॉलेजीन, आमी एक एक झाड घालतल्यात आनी भुरग्यांक सांगतल्यात हें तुमचें लायफ. ती भुरगीं खंय घालूं, तांच्या घरान घालूं, कितेंय घालूं, जिओ टॅग करतल्यात, नांव घालतल्यात. आनी तांणी म्हाका रिपोर्ट दिवंक जाय आसलो, हें झाड खंय पावलां, आहा ओ मेलें, उदक घालतात ओ ना घालतात. म्हणजे ती आमकां रिपोर्ट दिताली आनी जिओ टॅग करतच ती सोजमताली की झाड तांचें. हांव चड सांगिना, थोडेंच सांगता. आमी एक कडेन नांव सांगिना, झाडां कातरतल्यात. लोक वचून झाडाक वेंग मारली आनी तांकां सांगलें, झाड कातरता पयलीं आमकां कातरात, झाड कातरतात आमकां कातरात. कित्याक आमचें जिवीत आनीक निसर्ग आनी झाडां म्हणजे एकूच. एक एक झाड हांव काल पळयतालो, कितलींच आमी कोंकणी भाशेन लोजेची व्हंकल म्हणटात, मेमोजिका पुतिका. आनी हे ताचो उपयोग इतलो, ताचें वखद इतलें की पाळां तर काडून शिजोयशी आनी कोणाक तर व्हेरिकोज वेन्स जाला ते तर घालशी, ते व्हेरिकोज वेन्स बरे जातात. ओली सारी आमी तांकां कातून भायर उडयता. एक एक झाडाक देवान रोचला आनी एक एक झाडाक वखद आहा, एक एक झाडाक कितले तरेचे व्हायटमिन्स आहात आनी एक एक झाड हे आमकां जिवपाक ऑक्सिजन दिता. लोक ऑक्सिजन नासतना मेलो, कोवीड जावंक ना, कोविडान न्हय पूण ऑक्सिजन ना म्हणून मेलो. हें आमकां फुकट देव ऑक्सिजन दिता सगल्या वेळार, थांबनासतना. आदी लोक आमी पळयात, इगोस आहा, हांव तुमचो पॅरिस प्रीस पादविकार. झाडां, दोंगर, इगोस सगळे एक तरेन, डिफरन्स ना. आतां व्हडल्यो इमारती बांदतात आनी सगळे आमचे ब्युटिफूल नेचर कवर करतात. फुडें कितें जातलें नोको. फ्युचर शॉक तर वाचतात, बूक बाय ऑल्विन टॉफलर. आमकां कांय हावपाक मेळचें ना फुडें, जिवपाक मेळचें ना फुडें. उदक सगळें विकाळी जातलें, पॉयजनस. झाडां सगळीं मरतलीं, कितें आसतलें. त्याच खातीर वायस आमच्या MLAन हें केलां, सुरू केलां. आमी सगल्यांनी झाडां आमचें जिवन. आमी आदी ल्हान आसतना पोयट्री वाचतल्याच, माड म्हणजे कितें, आमी झाडांचो मोग करचो. आनी हांवूय पळयतलो आनी जाता जाल्यार जिओ टॅग करता हे सगळे झाडांक आनी कोणाक तरी इन्चार्ज करता. ते स्टुडंटाक तरी कोणाक सद्याक थोडे टिचरींक तरी इन्चार्ज करता. तांकां पळोवपाक रोयलेंच म्हण जायना, तांची वाड जावंक जाय. ते तांणी हांगा सोबीत कडेन आमचे हे सगळो कॅम्पस आसा तो सोबीत करूंक जाय. आमी प्रयत्न करतले. हांव कितें तुमकां सगळ्यांक 3 वाजता तुमी आयज आयलात हांगा. ही सगळी कार्यक्रम सोबयली. आमची मिनिस्टर, आमची MLA आयली, मॅडम अलिना. आनीक हे सगळे तुमकां पळोवन आमी चड खुशाल. केन्नाय यात आनीक तुमी पळयात जाल्यार ना ते मिंगेल, तुवें केन्ना यो आनी आमकांय मागीर केन्ना सारें बिरें धाड आनी सारें घातल्यार बरें वाडटलें. ओके. आनी आमी तुका सांगतले, अरे झाडां मातशी तांबडी जाल्यात, सारें कितें धाड म्हणून. आमकां बरें सारें धाड, दुसऱ्यांकूय घालतात, मागीर झाडां फुलतलीं आनी मागीर तूं फोटो काडूंक यो. आमी रावतात आनी फोटो करतात. आनी लोक ज्यो मागीर कोण काजार जातात इगोचेर तांकां हांव सांगतलो, ही सगळीं सोबीत झाडां फुलां आहात, फोटो काडत म्हणून हिंगा. सो ती मागीर फोटो काडत येवची. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं, अलिनाक देव बरें करूं. आय एम व्हेरी हॅपी that she has come to our institution today, and God bless all of you.
देवान आमकां सगळ्यांक निसर्गाचो मोग दिवनी आमचें गोंय राखुया सांबाळुया आमी सगळे जायतो लोक उठला कबार करूंक पूण आमी थोडी जाण आहा ती सांबाळुया जय गोवा जय हिंद.